Izin na bos. Sorry bos. Izin na fix usaha. Maaf. Izin na fix usaha. Sakit. Izin na fix usaha. Pia di pos. Sakit. Mama minim inuka pa Tuhan sih. Sigma fix puskara pos apa sih kontrak mama minim inuka pa Tuhan Sigma Marta mungkin Juni, September, Oktober, November, Desember, Januari.